happy Valentine's Day. Ah, yeah, this we have to say now. Später. Läuft die Kamera. Halo pemirsa, welcome back to our channel. Kembali lagi di channel Kilowaga sind die German. You forgot. You forgot our channel, yeah? So, how is everything? How is everyone? We hope that we find you in a Romantic place. Oke. Kembali lagi bersama kami. Dan kali ini kami ingin membagi tips bagaimana saya bisa hamil setelah menanti buah hati dengan proses yang panjang dan berbulan-bulan. Herzlich willkommen heute zu unserem Channel Kilowaga sind in German. Heute zeigen wir euch ein Healthy Juice, wofür die Fruchtbarkeit Genau, für die Schwangerschaft, ja? helfen soll und kann. Richtig. Today we want to share our experience about healthy juice and how we went through my pregnancy, ya. Nah, bagaimana rahasia kami akhirnya saya bisa hamil. Kehamilan saya itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Dan di sini kita benar-benar diuji secara fisik dan mental. Bagaimana kita berdua melewati proses yang begitu panjang, berbulan-bulan dan bertahun, dan akhirnya kami bisa mendapatkan anak kami tercinta. Nah, apa sih rahasianya? Selain pola hidup sehat, makanan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga, kami juga mengkonsumsi jus 3 Diva. Jadi, yang kita butuhkan di sini yaitu Tomate, ya, wortel, Karotte, dan apel. Apfel. Genau. Nah, kenapa dinamakan jus 3 Diva? Karena mungkin mereka terdiri dari 3 jenis. Tomate, Ya, wortel, Karotte, dan apel. Apfel. Genau. Nah, kenapa dinamakan jus 3 Diva? Karena mungkin mereka terdiri dari 3 jenis. 3 Diva Saft, weil 3 verschiedene. Obst. Nah, erzähl mal kurz, wie unsere Erfahrungen mit Schwangerschaft. Wie lange braucht und wie lange dauert und wie ist das? Wie ist dein Gefühl durch alles und warum dann sind wir in diese Saft gestoßen? Wir haben sehr viel recherchiert, sind im Internet dann auf diesen Juice gestoßen. Der Arzt hat es bestätigt, also mindestens jeden Tag ein Glas trinken. Das bringt sehr viel Vitamine in den Körper und hilft natürlich auch für die Fruchtbarkeit. Genau, für die Frauen, für die Fruchtbarkeit. So, dies für Frauen ist sehr gesund, für das Ein Eisprung. Eisprung und auch wegen Menstruation-Problem, ja? Ja, Dies bringt wieder alles, in Ordnung. genau. Und auch für die Männer? Für die Männer ist es gut für die Spermienproduktion. Richtig, das ist sehr gesund. Okay, und dies bringt wieder alles, In Ordnung. genau. Und auch für die Männer? Für die Männer ist es gut für die Spermienproduktion. Richtig, das ist sehr gesund. Okay, und danach? Ja, und danach haben wir mindestens jeden Tag für ein Jahr ein Glas Juice getrunken. Richtig. Sehr gesund. Oke, jadi apa sih manfaat jus 3 Diva ini? Dan kenapa kita harus mengkonsumsinya? Nah, jus ini mengandung vitamin yang sangat tinggi
untuk tubuh, dan juga untuk kulit. Untuk program kehamilan sendiri, itu karena vitamin yang terkandung di dalamnya bisa membantu kesuburan. Selain itu juga menetralisasi sirkulasi haid atau menstruasi yang tidak seimbang, yang selalu berubah-ubah, terus tanggalnya tidak tepat, terus kita mengalami gangguan saat menstruasi, selalu sakit punggung, sakit perut, terus ya seperti itu. Jadi proses menstruasi yang tidak stabil, tidak normal, itu akan dinetralisir dengan jus ini. Selain itu juga bagus untuk kulit kita jadi lebih bersih, lebih halus dan cerah. Jadi awal cerita itu karena kita menunggu proses kehamilan yang begitu panjang ya. Maksudnya sudah mencoba segala macam cara tapi juga belum hamil-hamil. Nah, akhirnya saya mulai banyak membaca buku-buku referensi, juga di internet, di Google segala macam mencari tahu bagaimana ya. Terus saya menemukan ini, review jus ini. Awalnya sih masa dengan buah aja bisa hamil gitu kan, itu pasti prosesnya panjang, kayaknya kurang percaya gitu ya. Saya baca-baca terus, kok banyak gitu ya, banyak yang punya pengalaman seperti itu. Saya pikir kenapa nggak dicoba, toh itu juga buahnya alami, segar dan natur gitu loh, kita tidak pakai harus minum pil segala macam kan. Akhirnya kami mulai rajin tuh, setiap hari itu saya selalu buatkan jus ini untuk kami berdua minum. Itu entah pagi-pagi diminum atau sore, atau biasanya kami minum itu pagi, kalau tidak sore pas dia pulang kerja sebelum makan, itu kami minum itu. Nah, kami rajin mengkonsumsi, karena sebelum itu kami juga berdua pergi ke dokter dulu ya. Before we waren beim Arzt ya, beim Arzt und dann was passiert? Den Arzt hat gecheckt alles und sagt, dass alles in Ordnung, die Eier ist okay. Alles okay, alles ist gut. Alles ist gut, aber dann warum? Warum funktioniert das nicht? Das macht so viel Stress, weil man denkt, was passiert und warum funktioniert einfach nicht. Und warum die andere Eltern oder die andere Paare hat so viele Kinder auch sogar noch nicht gewusst. Ja? Genau. Und warum? Wir haben gewartet und gewusst und gebetet, aber funktioniert einfach nicht, ja? Und das macht richtig Stress, ja? Danach jeden Tag streitet man wegen ein kleinen Dinge oder so und dann alles ist so irritiert, das falsch, dies falsch und man denkt, warum? Das ist so viele Warum und man hat keine Antwort, ja? So, dann muss man so positiv bleiben und gesunde essen und denk immer an was Positiv und was Bestes ist Natur, ja? Ja. Lieber frisch kochen als fertig. Richtig. Und dann Alkohol auch natürlich. Ja? Kein Alkohol. Rauchen auch. Für die Frauen auch besser nicht, ya. Kurangi konsumsi alkohol atau lebih baik tidak sama sekali. Terus jangan merokok, makan makanan yang sehat, kurangi stres, olahraga, sport auch ya. Sport hilft auch, ya, gesund. Oke, tips dari kami kalau ke dokter itu kedua pasangan ya, suami istri, calon bapak dan ibu itu harus sama-sama ke dokter. Karena proses kehamilan itu terjadi bukan hanya dari bapaknya saja atau dari mamanya saja, harus dua bertemu dan terjadilah proses perkawinan dan menghasilkan. Jadi kadang karena bukan mitos, kebiasaan kita bahwa kalau tidak hamil itu berarti ada masalah dengan perempuan, dan perempuan atau wanita atau calon ibu itu selalu dipojokkan bahwa dia tidak bisa kasih keturunan, dia tidak bisa hamil. Itu salah, karena bisa jadi itu terjadi bahwa istrinya sehat tapi suaminya yang mengalami gangguan dengan kesuburan atau spermanya kurang aktif atau sedikit. Nah, itu kita harus sama-sama diskusikan, sama-sama ke dokter, memeriksakan diri. Nanti akan dilihat di dokter yang mana yang mengalami gangguan supaya disehatkan kembali. Nah, kami ke dokter dan hasilnya kami adalah kedua-duanya baik, positif, tidak ada masalah. Jadi ya, yang kita lakukan adalah mengkonsumsi makanan bergizi dan tambahan untuk mempercepat proses kehamilan, gitu. Jadi di sini kita berusaha semaksimal mungkin sesuai yang kita bisa, dan selanjutnya kita serahkan ke Tuhan yang Maha Kuasa. Wir probieren alles, was wir können, aber der Rest liegt
in der Natur. Und? Bei Gott. Richtig. Okay. So, ich fange jetzt an. Da wir 2 Personen sind, brauchen wir von jedem 4 Tomaten, 4 Karotten und 4 Äpfel. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah 2 buah tomat, 2 buah wortel, dan 2 buah apel. Tapi karena kita berdua, jadi kita bikin masing-masing 4 pieces, 4 buah. Jadi yang kita lakukan adalah setelah buah tadi kita potong-potong, kita masukkan ke dalam mixer press yang hanya airnya saja keluar, ampasnya kita tiadakan atau kita buang. Oke. So, das ist jetzt der Entsafter. Er presst die ganze Flüssigkeit aus dem Gemüse und Obst Raus? Genau. raus. Oke. Tomaten, Karotten, Oke, jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita aduk-aduk dulu. Baru nanti bisa tambahkan madu 1 sendok kalau suka. Sesuai rasa masing-masing ya. Kalau tidak bisa diminum langsung jusnya tadi tanpa ditambahkan apa-apa. Bisa juga ditambahkan perasan jeruk nipis ya. So, jetzt rühren wir erstmal ein bisschen dass alles vermischt ist. Danach leeren wir es ins Glas rein. Der, wo möchte, kann noch ein bisschen Honig oder Zitrone für den Geschmack oder auch pur. Richtig, Ich trinke pur. richtig. So, jusnya sudah jadi dan sekarang kita minum. Sebelumnya kita toast dulu. Happy Valentine's everyone. Selamat Hari Valentine, selamat Hari Kasih Sayang. Doa kami untuk pasangan Bapak Ibu calon orang tua yang di luar sana yang masih berjuang keras untuk mendapatkan momongan buah hati tercinta. Tetap semangat, jangan putus asa. Dan silakan mencoba jus ini di rumah. Butuh proses panjang tapi pasti hasilnya memuaskan. Dan kembali lagi hidup sehat dan serahkan semuanya dalam doa. Tentu Tuhan akan mengabulkan permohonan kita, cepat atau lambat. Also, Happy Valentine's Day. Viel Glück da draußen mit unserem Healthy Juice. Viel Glück für die Familien. Für die Eltern, die Genau, die wo in der gleichen Problematik stehen wie wir. Keep positive and drink the juice. nochmal. Pause. Richtig gut, ne? Healthy. It's fresh. Sehr gesund,
Healthy. Very healthy. So now I finish. Und hier kommt das Resultat. So das ist unser Baby. Dan inilah buah hati kami tercinta dari proses yang panjang, yang salah satunya adalah mengkonsumsi jus Trigadiva. Mau ndak mau? Minum. Kuss. Warum? Mua. Kiss. Kiss mama. Happy Valentine. Happy Valentine. Love you. Nein, mau udah besar. Nein, das ist nur für Baby. Du bist ja kein Baby mehr, oder? Mua. Du bist ja so groß. Okay. So, terima kasih semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Oh. Oh. Oh my god. So, terima kasih semuanya. Bye bye. So, terima kasih semua. Cinta. Ich mach nicht. So, terima kasih semuanya. Semoga tips ini bermanfaat dan kita ketemu lagi di tips-tips selanjutnya. Romantik. Das sagst du auf Deutsch. So, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ich hoffe, unsere Tipps helfen euch für euren Weg Richtig. und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke. Thank you, merci. And we see you. Bye-bye and Bye bye. God bless. Yeah, and comment, like, share and subscribe.